دے وچ مولا حسین بھی آن کہ اگر مولا حسین نے بیعت نہ کیتی تو یزید نو اگر کوئی انہیں متھے تے ہاتھ رکھ سکتا ہے تو حسین ہے، ان خطرہ ہے اس چیز دا۔ تو اس نے اپنا ایک ان دا مشیر ہا، ان دے نال اس نے مشورہ کیتا، سر جو نہیں کر کے ان دا نام اس یہودی ہا، ان دے نال مشورہ کیتا کہ یار اے معاملہ ہے ہن میں کی کراں۔ اس یہودی نے کہا کہ اے پریشانی کو نہیں، آپ اینو کسی نہ کسی طریقے نہ ہینڈل کر لینے ہیں۔ اتھوں دا جڑا گورنر نے اس ان دی صورتحال لئی، یزید آکھیا کہ وہ بھی حسین نو منن والا ہے، اگر وہ میرا منن والا ہوندا تو سرے عام کوفہ دی گلیاں بازاراں دے وچ مینوں گالیاں نہ دتیاں جاندیاں۔ اتنے لوگاں نے حسین دے نام دی بیعت کیتی اور مینوں سرے عام لوگ گالیاں دیندے نے، مینوں یزید پلیت آندے نے۔ یزید نے کیا، اس نے کیا کہ پھر ان دا حل یہی ہے کہ اتھے ابن زیاد نو بھیجیا جائے۔ عمر بن ابن زیاد جیڑا ہے انہوں خط لکھیا، جدو خط ملیا نے کہ جا کے حسین نو روکنا ہے اور سارا ماجرا بیان ہویا، انہوں سمجھ آ گئی کی کرنا ہے۔ بڑا ظالم قسم دا شخص آ یہ جڑا عمر ہے نا ابن زیاد، یہ بڑا ظالم قسم دا شخص آ، اور لوگ ان تو قدرتی خوف کھاندے ہاں کے بڑا ظالم آگا ظالم جو اس دور دے آن نا انہاں دے وچ ان دا نام ہی ہاں ابن زیاد دا۔ تکڑا بھی ہا، دلیر بھی ہا، جنگجو بھی ہا، عقل مند بھی ہا، ساریاں صفاتاں دے باوجود اگر ان دے وچ کسی چیز دی کمی ہے نا تو وہ ایک کمی ہے کہ ان دا دل، ان دا جو قلب ہے وہ عشق حسین تو خالی ہے، عشق حسین تو ان دا دل خالی ہے، اس واسطے وہ ظالمہ دی لسٹ دے وچ ہو گیا۔ اس نے طریقہ بھی سوچیا کہ میں کس طرح داخل ہونا ہے کہ لوگ مینوں حسین سمجھ لون۔ ابن زیاد داخل ہوندا ہے کوفہ دے وچ، کوفی سمجھدے نے کہ شاید مولا حسین تشریف لے آئے نے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا لکھا خط بھی پہنچ گیا ہا مولا حسین کو، تو لوگاں نے سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے اسی طرح دا مڑاسا مارن دی کوشش کیتی ابن زیاد نے، اوویں دا حلیہ بنایا، اور جدو داخل ہوا لوگاں تو آپ دے نام دے نعرے لانے شروع کر دیتے اور یزید نو گالیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ابن زیاد جیڑا ہے نا وہ سمجھ گیا کہ معاملہ جیڑا ہے نا کی ہے، وہ چلا گیا اندر۔ سامعین، ابن زیاد جدو چلا گیا تو اس نے اندر امارت دے اندر جو کوفہ دی امارت آئی، جو مین امارت آئے گی جتھے سرکاری سطح تے مشاورت ہوندی آئی یا سرکاری حکم نامے جتھے جاری ہوندے آن، اس امارت دے وچ چلا گیا اور اس نے نعمان ابن بشیر نو ان دی مزولی دا خط پیش کیتا، آکھیا کہ یزید نے تینوں فارغ کر دیتا۔ پوچھا کہ کی وجہ بنی، آکھیا کہ تو حسینی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں حسینی ہاں تے تو یزیدی ہیں، ہن تک میں ایتھے گورنر رہا، یزید دی حکومت ہے، ٹھیک ہے جو میں کردا رہا، لیکن یہ بھی تو سوچنا کہ ایک پاسے یزید پلیت لعین ہے تو دوسرے پاسے حسین کریم ہے جو جنت دے جوانہ دا سردار ہے، ایک پاسے او ہے، ایک پاسے نواسہ رسول ہے، ایک پاسے جگر گوشہ بطول ہے، اور دوسری طرف یزید پلیت ہے۔ ہن دس کندہ ساتھ دے گا؟ لیکن جو کل میں بیان کیتا نا کہ اس ضمیران دا سوداگر ہا یزید، جو بے ضمیر لوگ ہیں نا وہ گھر دا ٹنگر ٹانگا ہر شے ویچ دیندے نے، جدو اینڈ آ جاندی تو پھر آپ دا وہ ایمان ویچ دیندے نے، جڑے بے ضمیر لوگ ہوندے نے، انہاں دی
पहचान की होंदी बेज़मीर लोगों की, अपनी गल्लां ते कायम नहीं रहंदे, कलमा भर के फिर जाते हैं, वादे करके मुकर जाते हैं, मजबूरियां दे विच वादे नहीं होंदे। वादा खिलाफी मुसलमान नूं जेब नहीं देंदी। अगर वादा खिलाफी हो जाए तो फौरन माफ़ी मंगो उस बंदे को, झूठ ना बोलो। कलमा पढ़ के बंदे वो फिर जाते हैं, पता लग जाता ये बंदा बेज़मीर है। मेरी को समझ आ रही बेज़मीर किवें दे होंदे ने? ज़मीर फरोश। और इस ज़मीर का सौदागर कौन हा? यजीद पली था। उसने सोने दे नाल, उसने चांदी दे नाल, उसने हीरे जवाहरात दे नाल लोगों के ज़मीरां का सौदा किया, और बदले खरीदी की चीज़ आई, वो हुसैन की मुहब्बत आई बज़ाहिर। लेकिन हकीकत दे अंदर जिन्ना दिलों दे विच हुसैन की मुहब्बत आई, उन्हां दे पैरां नाल लगी हुई मिट्टी भी यजीद नहीं खरीद सकिया। मुख्तार सखफी है, वो हुर है, या आप दे नाल 72 शहीद हैं। कई ममालिक तो यजीद ने ना फौज इकट्ठी की, हज़ारां की तादाद दे विच फौज इकट्ठी की, कोई आया कोई ना आया। कुर्बान जावा मेरे हुसैन ते सिर्फ 72 ही हैं, वो भी राती डीवे गुल करके आंदा जाना है वग जावे, तो कोई भी नहीं जाता। तो मकसद की गल करने का कि जिन्ना दिलों दे विच हुसैन की मुहब्बत है, उन्हां दे पैरां दे नाल लगी हुई जुत्ती नाल लगी हुई जिहड़ी धूल है, बल्कि वो जिहड़ी सवारी ते सवार होए ने, उस सवारी दे नाल लगी हुई जिहड़ी धूल है, उस पैर नाल लगी जिहड़ी धूल है, उस धूल नूं भी यजीद नहीं खरीद सकिया। क्योंकि गुलाम किंदे ने? एक गुलाम हैं कि हुसैन दे गुलाम है। तो कुलिया समझ आ गया कि ज़मीर फरोश केड़े ने? जिन्ना दिलों दे विच हुसैन की मुहब्बत नहीं है, वो बेज़मीर लोग हैं, वो आपके ज़मीरां दा सौदा कर दें। जिन्ना दिलों दे विच हुसैन की मुहब्बत है, उन्हां दिलों की कीमत ही कोई नहीं है, कोई कीमत ही नहीं ला सकता, उन्हां नूं कोई नहीं खरीद सकता। क्योंकि गुलाम किंदे ने? ये बादशाहां दे गुलाम है। शास्त हुसैन बादशाह, सब मिलके पढ़ो, शास्त हुसैन बादशाह, दीनस्त 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 हुसैन दीन पना, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त।